Okay, go. I remember Sir Ernelito Ahito, mga IBC graduates, alumni sa Iloilo Baptist College. Inaimbitar ko kamo nga magtambong naman sa aton another fellowship. This coming October 31, November 1, and November 2. So we have a 2 nights and about 2 days and a half nga fellowship. We have fun and we have to be reconnecting each other. Di kita makaangkon sa spirit wherein ma-revive kita, wherein reconnect kita sa aton nga mga kawilingon sa mga nagliligad. So don't forget sa sininga date, you are all invited. Ha? Sininga once in a lifetime experience nga matabo sa imong kabuhi, sining October 31 until November 2, 2012. Kung di ka attend, you will miss one half of your life. Don't forget, attend gid, tanungon mo gina sa imong schedule, sa imong kalendar nga hindi lang nga I try ko lang kundi mahamal kasi mo kugulingon nga ma-attend gid ako ya no matter what happen. At don't forget, this coming October 31 to November 2 ginapaabot nga ikaw mag-attend. Kag please do contact sa iban nga mga IBC alumni, sa IBC graduates nga nakilala mo diri sa Luzon agud nga makaupod man sila sa aton pagtrilipon. Thank you, God bless you.